المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, kemudian para jamaah sekalian. Pertama-tama kami di sini ingin memperkenalkan diri. Kami dari Lazis Darul Hikam, yaitu salah satu lembaga kemanusiaan untuk membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu, ya, baik yang di Indonesia maupun yang ada di Palestina. Dan pada hari ini beruntung sekalian Bapak Ibu sekalian, hari ini tadi itu diimami oleh salah satu pemuda, masih muda, pemuda dari Palestina, tapi beliau ini sudah hafid 30 juz dengan sanad muttasil. Sanad muttasil itu adalah sanadnya bersambung sampai dengan Rasulullah SAW. Luar biasa kan? Kemudian beliau ini juga adalah lulusan ITB, Institut Teknologi Bandung, dengan gelar Magister of Science, MSc dengan jurusan teknik sipil. Beliau langsung saja nanti beliau yang memperkenalkan diri beliau, dari mana asal beliau, kemudian nanti saya insyaallah akan membantu menerjemahkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqana muslimin وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام والصلاة والسلام على خير المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، الآباء، الأمهات، الأبناء الكرام في هذا المسجد الكريم، في البداية أشكر لكم على حضوركم، وأسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذا المقام أن يجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة، كما أتشرف بوجودي بينكم من اليوم في هذا المقام. كما تعلمون جئت إليكم من الأرض المباركة أرض فلسطين. Ya, Bapak Ibu sekalian, beliau tadi membuka kalam beliau dengan salam, kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau juga mendoakan kita semua yang berkumpul di sini juga berkumpul di surga Firdaus nanti bersama dengan Rasulullah SAW. Oke, ya Rabbal alamin. Dan beliau juga sangat berterima kasih kepada para DKM, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menyambut beliau dengan baik. نتحدث إن شاء الله. في البداية سأعرف لكم عن نفسي. أنا أخوكم بلال الغنيم، ولدت في مدينة غزة فلسطين، أبلغ من العمر 29 عاما، والحمد لله حفظت القرآن الكريم كاملا وفي عمر 14 بالسند المتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله الآن أسكن في مدينة بندو منذ 3 سنوات. حتى هذا اليوم درست الماجستير في الجامعة في جامعة انستيتيوت تكنولوجي بندو في درجة أو في مجال تخصص الهندسة المدنية. والحمد لله سمعت القرآن الكريم كاملا 30 جزءا في جلسة واحدة. Bapak Ibu sekalian, beliau tadi memperkenalkan diri. Nama beliau adalah Bilal Al-Kabir. Beliau kelahiran Gaza. Tahu Gaza? Di mana? Palestina. Gaza itu adalah salah satu tempat yang ada di Palestina. Jadi beliau adalah putra asli Palestina. Dan beliau sudah menghafalkan Al-Quran keseluruhannya ketika berumur 14 tahun. Ada yang hafal Quran 14 tahun? 14 tahun. 3 kali full ya Pak. 14 tahun beliau sudah mengkhatamkan Al-Qurannya, dan beliau sudah mendudukkan seluruh bacaan Al-Qurannya kepada syekh beliau, dan beliau juga saat ini berusia 29 tahun, dan beliau sudah menyelesaikan
kuliahnya di ITB pada hari ini. Dan syukurnya lagi beliau saat ini tinggal di Bandung. Jadi kalau beliau bisa berbahasa Indonesia sedikit-sedikit, mungkin karena sudah tinggal di Bandung. Selesai. Betul. Pemahaman. Alhamdulillah. Baik. إذن اليوم نتحدث إن شاء الله في هذه المحاضرة عن أرض فلسطين. في البداية قبل أن نبدأ أريد أن أذكركم وأذكر نفسي بشهر رمضان المبارك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال العلماء أن كل أعمال الإنسان المسلم من صلاة وزكاة وعبادات أخرى أجرها وثوابها نعلمه نحن جميعا، إلا الصوم فإن أجره وثوابه على الله عز وجل لما فيه من الثواب العظيم. فعلينا أن نحرص ونستغل العشر الأواخر من هذا الشهر الكريم. نحن الآن في عشر الأواخر، 10 أيام الأخيرة من شهر رمضان، حيث فيها ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. فعلينا أن نتحرى ونستغل أوقاتنا جميعا بكثرة الذكر والصلاة والتسبيح والعبادات وتلاوة القرآن مساعدة الفقراء، لأن هذا الشهر هو شهر عظيم. Ya, hari ini kita akan berbicara tentang Palestina. Namun sebelum beliau berbicara tentang Palestina, beliau mengingatkan kepada kita semua, dan beliau juga mengingatkan diri beliau sendiri bahwa saat ini kita berada di bulan Ramadan, di mana beliau tadi menyinggung hadis dari Rasulullah SAW bahwasanya semua amal kita itu untuk kita. Maksudnya semua amal kita itu sudah ada takaran-takaran pahalanya, kecuali saum, kecuali puasa. Puasa itu sendiri adalah Allah yang memberikan pahalanya langsung. Jadi bahkan kita sendiri tidak tahu pahala kita berapa di sisi Allah ketika saum, ketika kita berpuasa di bulan Ramadan. Beliau juga menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak zikir, memperbanyak sholat kita, terutama sholat-sholat sunnah. Kemudian beliau juga menganjurkan kita untuk memperbanyak tasbih, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar nantinya, insyaallah. نتحدث إن شاء الله في هذه الدقائق المعدودة عن أرض فلسطين المباركة. نعلم جميعا أن أرض فلسطين هي أرض مباركة، أرض مقدسة. قال الله عز وجل في سورة الإسراء الآية الأولى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قال العلماء في تفسير الآية: المقصود الذي باركنا حوله هو مسجد الأقصى، بيت المقدس وما حوله، يشمل ذلك بما يشمل بلاد الشام، أرض فلسطين. فإذا أرض فلسطين أرض مباركة، أرض الإسراء والمعراج، أرض الأنبياء والمرسلين، أيضا أرض المحشر والمنشر. Ya, sekarang kita berbicara tentang Palestina. Bapak Ibu sekalian, Palestina itu adalah salah satu bumi, salah satu tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanahnya. Nah, di dalam surah Al-Isra sebagaimana yang beliau bacakan tadi itu adalah berbunyi subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haula. Di situ Allah tambahkan alladzi barakna haula, artinya Allah berkahi sekelilingnya. Para ulama menjelaskan bahwa barakna haula di sini dimaksud dengan Masjidil Aqsa dan sekitarnya. Masjidil Aqsa, misal Masjidil Aqsa di suatu tempat dan sekitar Masjidil Aqsa, di mana aja di Syam, terkhususnya di Palestina. أيضا في أرض فلسطين هناك مسجد هو المسجد الأقصى المبارك.
نعلم جميعا أن المسجد الأقصى هو يعد أولى القبلتين، القبلة الأولى للمسلمين التي توجهوا إليها في الصلاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما فرضت الصلاة رحلة الإسراء والمعراج توجه النبي والصحابة الكرام في صلواتهم الأولى نحو المسجد الأقصى نحو 16 إلى 17 شهرا. بعد ذلك انتقلت القبلة إلى الكعبة المشرفة. أيضا يعد المسجد الأقصى ثاني مسجد بني في الأرض بعد المسجد الحرام ب40 عاما. يعد المسجد الأقصى كما جاء في الحديث لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا أي المسجد النبوي والمسجد الأقصى. فإذا المسجد الأقصى هو جزء من عقيدة المسلمين، جزء من عقيدتنا نحن جميعا، وهو ليس فقط ملك أو مسؤولية أهل فلسطين، بل هو ملك المسلمين جميعا. Baik Bapak Ibu, tadi di part pertama saya lupa menyampaikan bahwa Masjidil Aqsa itu adalah tempatnya Rasulullah SAW Isra Mi'raj. Kemudian Masjidil Aqsa adalah masjid yang diberkahi, dan nanti di Masjidil Aqsa juga adalah Ardul Mahsyar wal Mahsyar di hari kiamat nanti. Dan beliau juga menjelaskan bahwa Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam, di mana kita berkiblat di sana selama lebih kurang 27 bulan. Umat Islam pada zaman Rasulullah berkiblatnya ke Masjidil Aqsa. Kemudian turun ayat dipindahkan kiblat ke arah Makkah Al-Mukarramah. Dan Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau tadi, bahwa Masjidil Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun di atas muka bumi ini. Setelah apa? Setelah Masjidil Haram. Setelah Masjidil Haram dibangun, kemudian dibangun ke Masjidil Aqsa, jaraknya 40 tahun lamanya. الآن نتحدث عن الوضع الحال الذي يعيشه أهلكم وإخوانكم في فلسطين وبالخصوص في المسجد الأقصى القدس وفي مدينة غزة. أولا المسجد الأقصى يتعرض للتهويد من قبل الاحتلال الصهيوني، حيث يقوم جنود الاحتلال بالسيطرة والتحكم بشكل كامل في المسجد الأقصى. يقومون بعمل ما يسمى بتقسيم مكاني وتقسيم زماني بين المسلمين واليهود، حيث يسمح الاحتلال الصهيوني لليهود بدخول المسجد الأقصى والصلاة فيه في جميع الأوقات. في المقابل يمنع الاحتلال دخول المصلين المسلمين من أهل فلسطين، يمنعهم من دخول المسجد الأقصى، يسمح فقط لكبار السن 50 عام فأكثر، أقل من ذلك لا يسمح لهم. اليوم أنا عمري 29، حتى يومنا هذا لم أصلي ولم أستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى. Bapak Ibu sekalian, beliau menjelaskan bahwa Masjidil Aqsa ini adalah bukan punya orang Palestina saja, tapi Masjidil Aqsa ini adalah punya umat Islam seluruh dunia. Dan kondisi saat ini di Masjidil Aqsa, kata beliau, hampir seluruh dari Masjidil Aqsa itu dikuasai oleh Zionis Israel, Yahudi. Bapak Ibu sekalian, Zionis inilah yang menguasai Masjidil Aqsa kita. Padahal tadi kita katakan Masjidil Aqsa punya siapa? Umat Islam seluruh dunia. Namun saat ini dikuasai oleh orang-orang Zionis. Bapak Ibu sekalian, beliau juga menjelaskan bahwa yang boleh sholat di Masjidil Aqsa itu hanya orang-orang tua saja, di atas 50 tahun. Di atas 50 tahun, hanya orang-orang tua renta yang boleh masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Bahkan beliau saat ini berusia 29 tahun. Untuk masuk dan sholat ke dalam Masjidil Aqsa saja beliau tidak bisa. الآن المسجد الأقصى أيضا شاهدنا في خلال الأسبوعين الماضيين، خلال الأيام الماضية، كيف أن الاحتلال كان جنوده يدخلون ويقتحمون المسجد الأقصى، يقومون بالاعتداء بالضرب والاعتداء على أهلنا وإخواننا المرابطين في المسجد الأقصى. كيف كان الاحتلال يستخدم الرصاص وقنابل الغاز المسيلة للدموع
اتجاه أهلنا وإخواننا. شاهدنا ذلك في الميديا، حيث أن هناك الكثير من أهلنا أصيبوا في ذلك الحادث. هناك أكثر من 500 إصابة أصيبوا في ذلك الحادث. بالرغم من هذه الاعتداءات والاقتحامات التي يقوم بها الاحتلال، إلا أن أهلنا الصامدين صابرين الحمد لله، متمسكين بحقنا، متمسكين بمسجدنا، لأن المسجد الأقصى هو جزء من عقيدتنا، وواجب على كل مسلم ومسلمة في عالم الإسلام في كل العالم، واجب علينا جميعا أن نحمي وندافع ونضحي بما نملك فداء للمسجد الأقصى نصر النبي صلى الله عليه وسلم. Bapak Ibu sekalian, beliau menjelaskan bahwa kalau kita Bapak Ibu punya Instagram, punya medsos, 2 minggu yang lalu ketika awal-awal kita berpuasa, itu Masjidil Aqsa diserang oleh Israel. Ada yang sudah nonton videonya? Ada? Gimana perasaannya? Sakit? Ada ibu-ibu dipukul. Bayangkan, ibu-ibu lagi jalan, tidak salah apa-apa dipukul oleh tentara Zionis Israel. Kemudian banyak sekali korban yang bercucuran di dalam Masjid Israel dan di dalam Masjid Al-Aqsa. Kemudian juga Israel ini menguasai seluruh Masjid Al-Aqsa sehingga orang-orang Palestina tidak bisa sholat di dalamnya. Kenapa ini terjadi? Karena kurangnya kita perhatian kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Bapak Ibu sekalian, beliau di sini menjelaskan bahwa umat Islam yang ada di Palestina senantiasa menjaga Masjid Al-Aqsa. Umat Islam yang ada di Palestina senantiasa berkorban untuk Masjid Al-Aqsa. Umat Islam yang ada di sana senantiasa untuk menjaga Masjid Al-Aqsa, rawat Masjid Al-Aqsa. Namun kita di sini menyakitkan Islam. Bapak Ibu sekalian, dukunglah perjuangan saudara-saudara kita yang ada di sana. Mereka senantiasa sabar, mereka senantiasa berpegang pada agama Allah, mereka senantiasa sabar dalam menghadapi tentara Zionis Israel. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa ini adalah masjid umat Islam, bahwa Masjid Al-Aqsa adalah masjid umat Islam. الآن نتحدث عن الوضع في مدينة غزة. مدينة غزة هي مدينة صغيرة تقع في جنوب فلسطين منذ عام 2006، أي قبل 16 عام حتى يومنا هذا. الاحتلال الصهيوني قام بحصار وإغلاق جميع المحاور والحدود البرية، قام بحصار مدينة غزة حتى أصبحت مدينة غزة اليوم سجن كبير في هذا الكون. والاحتلال منذ عام 2006 يقطع الكهرباء، فقط تأتي 8 ساعات في اليوم. المياه غير صالحة للشرب، أكثر من 97% من المياه ملوثة بالكيماويات، ملوثة بالصواريخ الكيماوية التي يستخدمها الاحتلال عندما يطلقها على قطاع غزة. أيضا الدواء والطعام والغذاء والمستلزمات الطبية موجودة لكن بشكل شحيح وقليل، لأن الاحتلال يتحكم بدخول البضائع ودخول الطعام والغذاء والشراب إلى مدينة غزة، يسمح فقط بكميات قليلة. Ya, Bapak Ibu sekalian, beliau menjelaskan tentang Masjid Al-Aqsa. Sekarang kita berpindah ke Gaza. Gaza itu terletaknya di bawah, dari sebelah selatan ya, sebelah selatan Palestina, sebuah kota kecil yang ada di Palestina. Namun saat ini Gaza itu diibaratkan seperti penjara terbesar yang ada di dunia. Kenapa? Karena seluruh perbatasan Gaza itu dibangun tembok oleh Zionis, dibangun tembok oleh Yahudi Zionis. Supaya apa? Supaya akses bantuan kepada saudara-saudara kita di sana susah. Bahkan listrik saja di Gaza itu satu hari hanya 8 jam. Bayangkan, Bapak Ibu bisa listrik 8 jam per hari. Baterai habis itu udah puyeng ya. Baterai HP habis itu udah puyeng. Apalagi mereka hanya 8 jam per hari listriknya. Kemudian untuk air minum yang ada di Gaza sangat tidak layak minum.
sudah bercampur dengan kimia yang dikirimkan oleh Zionis Israel. Jadi Bapak Ibu sekalian, bayangkan kita berada di penjara, tapi kita itu tidak difasilitasi minum, tidak difasilitasi listrik dengan baik. Bayangkan itu terjadi pada diri kita. حتى لو أن الظروف بالرغم من هذه الظروف الصعبة التي نعيشها إلا أننا الحمد لله أبشركم بأن أهلكم وإخوانكم في فلسطين في مدينة غزة صامدين صابرين متمسكين بحقنا، والحمد لله في كل عام يتم تخريج أكثر من 1000 إلى 2000 حافظ وحافظة للقرآن الكريم من الذكور والإناث من عمر 7 حتى عمر 20. الحمد لله يحفظون القرآن في عام واحد. في كل عام هناك من 1000 إلى 2000 طالب وطالبة يتمون حفظ القرآن الكريم 30 جزءا. والحمد لله نربي أبناءنا منذ الصغر على تربية إسلامية صحيحة على الأخلاق والسنة النبوية حتى يصبحوا جيل التحرير الذي سيحرر المسجد الأقصى ويحرر فلسطين بإذن الله. Bapak Ibu sekalian, beliau menjelaskan bahwa kondisi Gaza yang seperti dijelaskan tadi itu tidak menyurutkan anak-anak Palestina untuk senantiasa menghafal Al-Quran. Meskipun mereka susah untuk keluar dari Gaza, untuk kabur dari Gaza, namun mereka tetap, anak-anak Palestina yang usia 7 sampai 20 tahun, pemuda-pemuda yang ada di sana, dalam tahun ini ada sekitar 1000 sampai 2000 orang yang sudah hafal Quran. Masya Allah. 1000 sampai 2000 orang sudah hafal Quran. Umur setiap tahun, setiap tahun mereka itu menghafal Quran. Bahkan di umur 7 sampai 20 tahun itu sudah hafid. Bayangkan, kita usia berapa sekarang? Bayangkan mereka terisolasi, jauh dari internet, jauh dari fasilitas-fasilitas elektronik, tapi mereka dapat menghafal Al-Quran dengan baik. Kita dengan fasilitas yang baik seperti ini, kita melalaikan Al-Quran. Itulah semangat orang-orang Gaza. Kenapa mereka seperti ini? Karena mereka dari kecil disiapkan untuk membebaskan Masjidil Aqsa. أختم بحديث عن واجبنا نحن المسلمين، ماذا نستطيع أن نقدم لأهلنا وإخواننا في فلسطين؟ في البداية الدعاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن، فندعو لأهلنا وإخواننا في صلاتنا في جميع أوقاتنا بأن يفرج الله عنهم كربتهم وأن يحرر فلسطين والمسجد الأقصى. النقطة الثانية، الواجب الثاني التعليم ونشر العلم والمعلومات الصحيحة عن أرض فلسطين، عن المسجد الأقصى، لأن هناك الكثير من الأخبار الكاذبة والإشاعات في الميديا في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أن واجبنا هنا كما اليوم الحمد لله في هذا الدرس وهذا اللقاء تعلمنا ولو القليل عن أرض فلسطين، نعلم أبناءنا، أزواجنا، أصدقائنا، نعلم جيراننا عن هذه القضية المهمة. النقطة الثالثة وهي الإنفاق والصدقة في سبيل الله عز وجل. فكما أن إخواننا في فلسطين يراقبون ويدافعون ويضحون بكل ما يملكون فداء المسجد الأقصى، نستطيعون أن ننصرهم ونضحي ونقدم ولو بالقليل من المال، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. في الختام أشكر لكم حسن استماعكم وأدعو الله عز وجل الذي جمعنا في هذا المقام أن يجمعنا في ساحات المسجد الأقصى المبارك نصلي معا صلاة الفاتحين المتصلين. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi beliau menutup kultum beliau bahwa beliau menyampaikan ada 3 langkah untuk kita membantu saudara-saudara kita yang ada di sana di Palestina.
yang saat ini masih terus berjuang baik di Masjidil Aqsa maupun di Gaza. Beliau menyarankan pertama adalah bela mereka dengan doa. Bela saudara-saudara kita dengan doa di setiap sholat kita. Bukan hanya sholat fardu, tapi juga sholat sunnah. Kita doakan mereka. Kita doakan mereka supaya kuat, mereka supaya sabar. Kita doakan supaya umat Islam menang memperebutkan Masjidil Aqsa dari kaum Zionis. Kemudian yang kedua adalah beliau menyarankan untuk mengadakan taklim, mengadakan pengajian-pengajian tentang kepalestinaan. Supaya apa? Supaya anak-anak kita, saudara kita, kemudian teman-teman kita itu tahu tentang berita tentang Palestina. Bukan hanya dilihat dari media saja, yang mana media pada saat ini pun sangat berbahaya. Ya Bapak Ibu sekalian, media itu sangat berbahaya dan kadang banyak hoaxnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang kedua tadi adalah melakukan pengajian untuk supaya kita paham tentang Palestina. Dan yang ketiga adalah infak, sedekah untuk saudara-saudara kita yang ada di sana, yang sampai saat ini berjuang untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Bapak Ibu sekalian, kita yang ada di sini mungkin tidak bisa membela Masjidil Aqsa. Kita yang ada di sini mungkin tidak bisa berperang bersama Zionis Israel di sana. Kita yang ada di sini mungkin masih bisa tertidur lelap. Bayangkan mereka di sana. Bayangkan saudara-saudara kita yang ada di sana. Mereka tidak bisa tidur lelap. Mereka tidak bisa hidup dengan baik. Mereka tidak bisa minum dengan minuman yang layak minum, air yang layak minum. Jadi Bapak Ibu sekalian, infak ini adalah salah satu cara kita untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, sungguhnya pahala di bulan Ramadan ini dilipat gandakan, termasuk pahala puasa kita. Kita umat Islam kan ini udah ngantuk kayaknya. Kata Rasulullah SAW, masalul mu'minina fi tarahumihim wa tawadduhum kama salil jasad. Kita itu sama mereka seperti satu jasad, satu tubuh. Iza disebutkan minhum udhun, kalau satu bagian tubuh saja merasakan sakit, ada Musa dalam jasad bil umma, maka seluruhnya merasakan sakit. Maka kalau sampai saat ini kita tidak merasakan sakitnya perjuangan saudara-saudara kita yang ada di sana, maka tanyakan pada diri kita, apakah kita termasuk mukmin yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi Bapak Ibu yang ingin berinfak, berdonasi bisa langsung ke Lazis Darul Hikam, atau yang mau langsung juga bersalaman dengan syekhnya menitipkan infaknya juga bisa. Kita juga bisa juga untuk berfoto bersama beliau. Dan kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.